Mayong adlaw mga higalag mga kaigsunan o nga maayong adlaw igpapahulay usab niining maong ah, adlaw o niining maong nga gabi sa pagsalop gayod sa adlaw kay mao naman gyud ang adlaw nga igpapahulay. Ang ato nga pagtuon ato padayonon kini mosira ang ato ang pagtuon niining simanahon sa uluhan sa atong pagtuon nga the problem of evil, no? So niining si manahona. So ang ato nga pagpamalandong dugang nga huna-huna mao kini ang ato pagtuon niining mao nga adlaw mga higala o nga ang pangutana dinhi sa ato ang pagtuon, no? O diri sa ato pagbasa nagaingon dinhi, read Ellen G. White, why was sin permitted? Pages 333 to 43 diha sa Patriarchs and Prophets, no? Mao na siyang usa sa ato ang pagabasahon niining hamubo lamang nga ato nga pagtuon. Ang ato ang teksto, balikon nako, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Revelation 21 verse 4 sa NKJV. Sa Cebuano, naging din mga higala. O pagapahiran sa Dios ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Wala na'y kamatayon ni kasubo ni paghilak. Wala na'y kasakit kay ang unang mga butang nangagi na. Pinadayag 21 bersikulo 4. Sa atong pagpamalandong ni ining maong adlaw, nag-iingon din from the writings of Ellen White, even when he was cast out of heaven, infinite wisdom did not destroy Satan, no? Bisan tuod nga sa laing pagkasulti ang kaaway nga si Satanas mga igalag mga kaigsunan, gitambog dinhi sa yuta, no? Gikan sa langit ang walay kinutuban nga kaalam nga mao ang Dios, wala maglaglag kang Satanas, no? So grabe ang gugma sa Ginoo mga higalag mga igsoon. Since only the service of love can be acceptable to God. No? Tungod kay ang pag-alagad lamang sa gugma ang madawat sa Dios. The allegiance of His creatures must rest upon a conviction of His justice and benevolence. Ang pagkamaunongon sa iyang mga binuhat, kinahanglan magsalig o magsalig sa iyang hustisya o sa iyang pagkamaayo. The inhabitants of heaven and of the worlds, being unprepared to comprehend the nature of consequences of sin, could not then have seen the justice of God in the destruction of Satan, no? So ang mga pumuluyo sa langit o sa mga kalibutan nga dili andam sa pagsabot sa kinaya og mga sangputanan sa sala, dili unta makakita sa hustisya sa Dios diha sa paglaglag ni Satanas. Sa panahon unta nga nakasala, ang yawal diretso unta apan wala kini himua mga higalag mga kaigsunan. So agig sumpay sa ato pagtuon nagaingon dinhi. Had he been immediately blotted out of existence, some would have served God from fear rather than from love, no? Lahi ra gyud ang Ginoo, ang Dios mga higalag magisunan. Kon ang yawa gipapas padayon, no? Ang iyang existence, ang iyang kinabuhi niya nga panahon, ang uban molagad unta sa Dios tungod sa kadlok kay sa gugma. So maunay bation sa kadaghanan, no? God, yun din yung makisunan, rather than love, no? No?
some would have served God from fear rather than from love. The influence of the deceiver would not have been fully destroyed, nor would the spirit of rebellion have been utterly eradicated. No? Ang impluensya sa maglilimbong dili unta hingpit nga malaglag ni ang espiritu sa pagrebelde mapapas sa hingpit. Kanya sumpay niini mga kahigalaan, ingon pa din sa sumpay, for the good of the entire universe through ceaseless ages. No? He must more fully develop his principles, that his charges against the divine government might be seen in their true light by all created beings. Unsa di ay mga higalag mga kaigsunan? Alang sa kaayuhan sa tibuok universo, latas sa walay hunong nga katuigan, kinahanglan nga mas hingpit niyang poswagon ang iyang mga prinsipyo, nga ang iyang sumbong batok sa balaanong kagamhanan makita diha sa ilang tinuod nga kahayag sa tanang binuhat. And that the justice and mercy of God and the immutability of His law might be forever placed beyond all question. No? Og nga ang hustisya o kaluoy sa Dios og ang pagkadili mabalhinon sa iyang balaod mahimong mabutang sa kangturan lapas sa tanang pangutana. No? Og nga dugang mga higala sa ato pagtuon nagaingon din Satan's rebellion was to be a lesson to the universe through all coming ages. No? Unsa mga higalag mga kaigsunan? Ang pagrebelde ni Satanas mahimong usa ka leksyon sa universo sa tanang umalabot nga kapanahonan. No? A perpetual testimony to the nature of sin and its terrible results. Usa ka walay katapusan nga pagpamatuod sa kinaiya sa sala o sa makalilisang nga mga resulta niini. The working out of Satan's rule, its effects upon both men and angels would show that must be the fruit of setting aside the divine authority. Ang pagbuhat sa pagmando ni Satanas, ang mga epekto niini sa mga tao o sa mga manulunda, magpakita kung unsa ang kinahanglan nga bunga sa pagsalikway sa Dios noon nga otoridad. Sa panapos nga bahin, nagingon ang ato nga pagtuon. Agig sumpay niini mga higalag mga kaigsunan, it would testify, no, that with the existence of God's government is bound up the well-being of all creatures He has made. No? O nga, magpamutuod kini nga ang pagkanaa sa gobyerno sa Dios nabugkos ang kaayuhan sa tanan nga mga nilalang nga iyang gibuhat. Thus, the history of this terrible experiment of rebellion was to be a perpetual safeguard of all holy beings. Sa ingon nini, ang kasaysayan nining makalilisang nga eksperimento sa pagsukol, mao ang usa ka walay katapusan nga panalipod sa tanang balaan nga mga binuhat. To prevent them from being deceived as to the nature of transgression, to save them from committing sin and suffering its penalty. No? Unsa mga higalag mga kaigsunan? Sa pagpugong kanila, gikan sa pagkalimbungan may tungod sa kinaiya sa paglapas mga kaigsunan. Sa pagluwas kanila gikan sa pagbuhat og sala
o pag-antos sa silot nini. Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, pages 42 and 43. No? So, dinhi mga higalag mga kaigsunan. No? Dili gyud buot ang Ginoo mag-igsunan nga ang iya ang mga binuhat, ang iyang mga linalang mag-igsunan. No? Mahimong mag daig kaniya uban ang kahadlok kun si Satanas mag-igsunan iya pang gidiretso og panas ni yuta. Apan kini mga igsoon naghulagway lamang nga ang Dios silabihan ang iyang gugma nga aron maproteksyonan ang iyang mga katawhan to prevent them from being deceived as to the nature of transgression and to save them from committing sin and suffering of its penalty. Mga higalag mga igsoon, atong sirhan ang atong pagtuon pinaagi sa pagampo. Among gamanan maluluyon nga mahan na akas mga langit. Salamat sa panahon nga imong gihatag ni kanamo. Nining adlaw nga balaan, mahupong kami pinagis mong espiritu o nga ang imong pinasahi nga panalangin gikan sa langit amo mabatan. Himoa kaming malahutayon sa among pagpangalagad taliwala nining mga kapait o kalisod maingon man sa mga panghitabo karon sa kalibutan. Hatag kanamo Ginoo ang imo ang langitnon nga pagiya pinaagi sa mong balang espiritu ug pasayloa kami sa among masala. Kining tanan namo ilaw mang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen.